এই রাত্রিবেলা আমরা পোস্ট করব না, কালকেই করব। কালকে সকাল থেকে তোমরা এখন বাজে রাত 12টা। এখন বাজে 12টা। কোথায় বসতে কাল কোথায়? রাত্রিবেলা পোস্ট করলে তোমরা দেখো না, আর আমার ভিউ হয় না। ভিউ না হলে আমার একদম ভালো লাগে না, ভালো না লাগলে মনটা খারাপ হয়। প্রিয়া লজ্জা পাচ্ছে বলে নাইটি পরে আমরা ঘরে আমরা নাইটি পরে বার্থডে সেলিব্রেশন। আমরা ঘরে নাইটি পরে প্রিয়া রয় যার বার্থডে আজকে, আপনারা নিশ্চয়ই চেনেন। তো রাত 12টার সময় কি বিক্রি করে আমি বার্থডে কেক কাটবো নাকি? আমরা বাড়িতে ভাই বাঙালি মেয়ে বাঙালির মতো নাইটি পরেই থাকি। রাতবেলা 12টার সময় আমরা তো ঢং মারিয়ে ভালো জামা পরতে পারবো না। এখন বাঙালিরা নাইটি পরে থাকে, তো আমরা রাত্রেবেলা ঢং করে বিকিনি পরে বা ভালো ড্রেস পরে আজকে তোমাদের সামনে তুলে ধরবো একজন বিশাল, নাম বলতো কিন্তু এখন হয়ে গেছে বটম। বলবো এই চলো চলো চলো। দিস পারসন ইজ पोदली। 12টা 1 বাজে। दिस पार्सल हो जाएगा स्टार्ट करी चलो करी। हाँ ये देखो, ना 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 ना, ये देखो प्रिया का केक। प्रिया भी केक काटेगा। आओ ना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे प्रिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। फू রেখে দিই কাজে দিবি। ফার্স্ট কাকে খাওয়াবি? ফার্স্ট কাকে খাওয়াবি? আমি ওয়েট করছি, বল। ফোনের মানুষকে আগে দেখিয়ে খাইয়ে দে। ফোনে ছোঁয়া আমার ফোনের মানুষকে আমি খাওয়াবো, শুনে আগে খাওয়াবো। ও মাই गॉड, खा लिया हीराम। ऐसा थोड़ी ना होता है। आई लव यू। ये देखो प्रिया खुद केक खा रहा है, हमको भी नहीं दिया। हमरा दिल में इतना दुख है, प्रिया हमरा मेजला बहू होके भी नहीं दिया। नहीं उसको दो पहले। प्रिया हमको दिया है, हमने केक खाया है। आप लोगों के लिए मैं फ्रिज में रख दूंगा, कल सुबह आके खा लेना। ठीक है। उसको तो लगाने का आदत है मेरे। प्रिया को हम ज्यादा नहीं खिलाएगा, कम खिलाएगा। क्यों हम भद्र लोग है, इसलिए कम कम खाता है, कम कम खिलाता भी है और ज्यादा ज्यादा लगाते हैं। केक लगा दिया मेरे गाल में, बट मेरे गाल के गाल से अगर के गाल से नहीं लगा कि बिच्छी लगाता है, हमको धोना है अभी, हमको जाना है। ये जघन्य है, ये जघन्य है। मेरा मुंह में पूरा हाथ दिया केक से। बट एक बात सही है, चाट भी लिया। ये केक अगर देके ऐसा करके चाप के कोई खाएगा ना, बहुत मजा आएगा। अभी सुमन के ऊपर चल रहा है, मेरा ठाकुर के ऊपर अगर कोई गिरेगा तो उसको मैं मारूंगा, हटा दूंगा। आय सुमन इधर क्या पुलकित पुलकित कर रहा है? हाँ ये तो साला गान मारवाने वाला है। बोलना नहीं चाहिए ये सब गंदा गंदा बातें। ये वो ब्लॉक कर रहा है, देखो उसको। ये ओनली फॉर पोदली है, पोदली है। हाय बाय गाइस, हम और वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करेगा, 4 मिनट हो चुका, आप लोग ज्यादा नहीं देखते हो, पूरा देखो पूरा। और हमको सब्सक्राइब क्या करेगा, हमको तो पता नहीं है। कोई अगर मिल जाए मेरा वीडियो के लिए थोड़ा एडिट फेडिट करने वाला, हमसे मुलाकात करो भाई, हमसे नहीं होता। बाय, गुड नाइट भाई। नहीं कल तो सुबह देंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, बाय। व्लॉग मेरा कंप्लीट है। আজকে প্রিয়ার বার্থডে, তো আমরা নরমালি সেলিব্রেট করছি। প্রিয়াকে আমরা যা খাওয়ানোর খাওয়ানো। এই রাত্রিবেলা আমরা পোস্ট করব না, কালকেই করব। কালকে সকাল থেকে তোমরা এখন বাজে রাত 12টা। এখন বাজে 12টা। কোথায় বসতে কাল কোথায়? রাত্রিবেলা পোস্ট করলে তোমরা দেখো না, প্রিয়া, আর আমার ভিউ হয় না। ভিউ না হলে আমার একদম ভালো লাগে না, ভালো না লাগলে মনটা খারাপ হয়। প্রিয়া লজ্জা পাচ্ছে বলে নাইটি পরে আমরা ঘরে আমরা নাইটি পরে বার্থডে সেলিব্রেশন। আমরা ঘরে নাইটি পরে। প্রিয়া রয় যার বার্থডে আজকে, আপনারা নিশ্চয়ই চেনেন। তো রাত 12টার সময় কি বিক্রি করে আমি বার্থডে কেক কাটবো নাকি? আমরা বাড়িতে ভাই বাঙালি মেয়ে বাঙালির মতো নাইটি পরেই থাকি। রাতবেলা 12টার সময় আমরা তো ঢং মারিয়ে ভালো জামা পরতে পারবো না। এখন বাঙালিরা নাইটি পরে থাকে, তো আমরা রাত্রেবেলা ঢং করে